Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Ikarbus zvučna hronologija. Nakon što sam vam ispričao priču o prvoj simulaciji zvuka koju sam napravio, došao je trenutak da vam pričam i o svojoj prvoj ideji vezanoj za Ikarbus, tačnije Ikarus, ali i o prvom danu snimanja autobusa uživo. Pa krenimo! Kao što sam pričao, nakon što sam napravio simulacije zvuka Ikarusa 280.66, kanal je bio neaktivan neko vreme, verovatno nekoliko meseci. Ali svest o tome da mogu da sklopim zvuke autobusa kombinujući različite snimke iz kojih bih izolovao zvuke određenih delova, a potom sve to spojio, stalno mi je bila u glavi i verovatno s vremena na vreme razmišljao sam koji bih još zvuk mogao da napravim. I koliko god da sam razmišljao, uvek bi se na kraju ispostavilo da nedostaju samo snimci Ikarbusa, ali i drugih proizvođača bivše Jugoslavije. Ideja se, dakle, sama nametnula. Ali tad mi još uvek nije padalo na pamet da počnem da snimam autobuse. Isto tako, ako se ne varam, mislio sam da ne postoji materijal od kog bih mogao da napravim dobru simulaciju zvuka, tako da se, koliko pamtim, neko vreme nisam umeo snaći i pronaći rešenja koje su mi bila potrebna. A onda se, ne sjećam se kako, nekoliko stvari poklopilo. Za ovaj snimak novosadskog Ikarusa IK160, čiji naslov vidite na fotografiji, znao sam, koliko pamtim, od momenta uvođenja interneta u dom moje porodice, a verovatno sam u tom periodu otkrio i 3 snimka vožnje skraćenim Ikarusom IK160P, na kom se prilično jasno čuje pogonska osovina. Jedan od tih snimaka prikazan je na slici. Ali problem je predstavljao menjač Famos 6MS80. Doslovno nisam imao odakle da ga izolujem. A onda sam jednog dana naišao na ovaj video, čiji naslov upravo vidite. Dakle, Cetra SG180S. Gledajući video, čuo sam neke meni poznate zvuke u malo drugačijoj varijanti, ali i dalje prepoznatljive. Odmah sam potražio tehničke podatke o tom autobusu i pokazalo se da me sluh ne vara. Menjač tog autobusa bio je CTF S680, upravo tip koji je fabrika Famos proizvodila po licenci. I tad sam shvatio da imam sve potrebne delove za sklapanje, koliko se sećam, prvog zvuka zemunskog Ikarusa na kanalu. Ikarusa IK160. I tako, ponovo sam počeo da sklapam zvuke i posle nekog vremena nastao je i prvi pokušaj vredan pomena, a zvučao je ovako. Znam, užasno je i upravo zbog toga sam brzo napravio još jednu verziju koja je zvučala ovako. Posle ovog poduhvata, ponovo sam ostao bez ideja, pa je kanal ponovo bio neaktivan. Onda se u julu 2022. godine desilo nešto što nije direktno vezano za autobuse, ali je bilo presudno za stvaranje Ikarbusove zvučne hronologije. Ovdje ću izneti malu napomenu.
Iako sam redovni korisnik interneta, društvene mreže sam uvek izbegavao. Isto tako odbijao sam da koristim pametni telefon, pa sam tako i postao vlasnik one nove verzije Nokia 3310. Međutim, kada se baterija tog telefona nadula toliko da ga nisam mogao sklopiti, bio sam prinuđen da kupim novi telefon. I tako sam postao i do danas ostao vlasnik Samsunga Galaxy A13. Znao sam da sam sebi kupio telefon, ali tada još nisam ni pomišljao da će to biti i moj snimač zvuka. Kao što rekoh, kanal je po drugi put bio u stagnaciji, a onda sam jednog dana, ne sećam se kako, odlučio. Počet ću i da snimam zvuke autobusa. Međutim, koliko pamtim, tada još nisam imao ideju o Ikarbusovoj zvučnoj hronologiji, već sam samo imao zamisao da snimam autobuse za koje sam mislio da su interesantni. I tako sam, nakon što sam uporedio zvuk sa snimača govora sa onim sa kamere, odabrao kameru u telefonu kao sredstvo za snimanje i dana 20. oktobra 2022. godine u ranim popodnevnim časovima započeo svoj prvi dan snimanja zvukova autobusa. Moglo bi se reći da sam već na samom početku imao sreće. Prvi autobus koji mi je naišao bio je Ikarbus IK201 garažnog broja 86, jedinstven među svojom braćom po manuelnom menjaču. Odmah sam odlučio da ga snimim, ali moje neiskustvo u držanju telefona prilikom snimanja, kao i loša pozicija sedenja koju sam zauzeo, uzeli su danak kvalitetu snimka. Doduše, u jednu stvar nisam siguran. Primetit ćete kako po zvuku motora, tako i po fijuku turbine prilikom promene brzina da je auspuh na garažnom broju 86 tada bio probušen. Ono čega se ne sjećam je da li sam ja to već znao pre snimanja pa se malo odaljio misleći da će zvuk zbog toga ispasti bolje, ili sam se prosto pribojavao da će osovina biti nečujna čak i sa zdravim auspuhom. No, bez obzira na to, pogledajmo insert iz te vožnje. Kad sam sa Palića stigao u Suboticu, ponovo me zateklo prijatno iznenađenje. Poslednja dva prigradska Ikarbusa sa svetlima jugo Floride radila su na gradskim linijama. Ikarbus IK103P garažnog broja 31 bio je na liniji 1A, a IK105P garažnog broja 57 na liniji 2. Odlučio sam se za garažni broj 31. Međutim, tada nisam znao sa koliko se ograničenja prigradski autobus vozi na gradskoj liniji, pa sam se razočarao što trasa linije prosto nije omogućavala korišćenje 6. a neretko čak ni 5. brzine. Uz to, ponovo sam se loše pozicionirao, to jest loše sam postavio telefon, pa je zvuk ispao katastrofalno. Kad se na to dodaju i vibracije u putničkom prostoru koje su kvarile zvuk, rezultat nikako ne može biti dobar.
Pa pogledajmo deo te vožnje koji sam kasnije i objavio na kanalu. Na liniji 1A je tog dana također radio i Ikarus IK161 garažnog broja 94. U ovom slučaju, to što sam seo na pogrešno sedište i što nisam držao telefon na odgovarajući način i nije preterano narušilo kvalitet snimka, ali vozač koji je vozio sporo učinio je ovu vožnju neuporedivom sa svim ostalim koje ću kasnije zabeležiti. Sećate li se kompilacije sa 8 stilova vožnje ovog Ikarusa? Stil koji sam prikazao pod brojem 5 nazvao sam puž vožnja. I ovo je upravo taj snimak. Pa pogledajmo upravo isečak koji sam iskoristio za kompilaciju. Nakon ove vožnje pošao sam kući. I eto, proveo sam vas kroz moj prvi dan snimanja autobusa. Kanal je nakon ovoga počeo da dobija neke obrise, ali nedostajalo mu je pravo ime. Zaboravih da napomenem. Verovatno prvih godinu dana kanal je nosio moje ime i prezime. A onda se desilo da je autor nekih fotografija koje sam koristio u jednom videu koji više nije na kanalu zatražio da te fotografije uklonim. Ja sam zbog tadašnje količine pozajmljenog sadržaja na kanalu u strahu uklonio sve što je na kanalu bilo.
Međutim, splet okolnosti je doveo do toga da se ipak vratim posle nekoliko meseci i tada sam, koliko se sećam, dobio ideju za ime kanala i nazvao ga Ikarbus, zvučna hronologija. I eto, šta reći na kraju? Sadržaj kanala sam po sebi pokazuje da je postignut popriličan napredak u odnosu na početak. I meni je veoma drago zbog toga. Svestan sam da su simulacije tam autobusa, kao i određenih Ikarbusa, loše kvaliteta, ali ne žurim sa poboljšanjima. Znam i da sam možda omašio zvuke Sanos autobusa, ali bar sam pokušao. Pored toga, rijetko kad sam dobijao primjedbe da neki simuliran zvuk nije ni približan stvarnom, pa sam videe uklanjao samo ako sam imao kvalitetnije zamene za njih. Ali ono što je meni najvažnije, ispunio sam svoju, a verujem i želju velikog dela moje publike, da na internetu postoji mesto na kom se svi zajedno možemo prisjetiti zvukova starih autobusa, kako Ikarbusovih, tako i drugih pravljenih u bivšoj Jugoslaviji. Za kraj bih se zahvalio svima čije sam snimke koristio u simulacijama zvukova, svima koji su postavljali na internet prospekte određenih modela autobusa, monografije ili tekstove o njima u kojima sam mogao da pronađem sve potrebne podatke. Isto važi i za autore svih fotografija koje sam pozajmio. I naravno, zahvaljujem se vama, gledaocima, na svemu. Vi ste pokazatelj da je ovo sve vredelo raditi. U budućnosti ću i dalje nastojati da iskoristim svaku priliku da vam snimim ili simuliram neki zvuk za koji pomislim da bi vam bio zanimljiv. Samo što ću izgleda šanse morati da tražim van Subotice. Do sljedećeg zanimljivog zvuka, hvala vam na pažnji i srdačan pozdrav!